नमस्कार ओडिशा। आज हूँ मार्च मास 9 तारिख सोमवार। आउ आजिर पाणीपाग अपडेट आसी जाइछि। तेबे भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु समस्तंकु गोटिए रिक्वेस्ट, आमर चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करिबाकु जम्मारु भूलंतु नाही। घूर्णिबलय प्रभाव आज उत्तर ओडिशा रे घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा संभावना। 8टी जिला को येलो वार्निंग। ओडिशा आकाश रे एक सक्रिय घूर्णिबलय सृष्टि होइछि, जहार प्रभाव रे राज्य रे पाणीपाग रे बड़ परिवर्तन देखा देइछि। एही प्रभाव रे आज अर्थात मार्च 9 तारिख सोमवार दिन उत्तर ओडिशार किछि स्थान रे घड़घड़ी सह कुआपथर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। पाणीपाग विभाग पक्षरु एथिपाई 8टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। स्वा परिवेश और जलवायु केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू सूचना अनुसार कालबैशाखी प्रभाव जगु रविवार राज्यर अनेक स्थान रे वर्षा होइथिबा बेले आज सोमवार राज्यर विभिन्न स्थान रे वर्षा हेबार आशंका रहिछि। विशेषकर उपकूल और उत्तर ओडिशार विक्षिप्त अंचल रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होइपारे। अन्यपटे भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु आज पाई गुरुत्वपूर्ण सूचना मिली। आज प्रबल वर्षा पाई 8टी जिला को येलो वार्निंग एवं 12टी जिले में प्रबल गरम हेबो। यह सहित 18टी जिले में हालुका गरम अनुभूत हेबो। यह सहित 22टी जिले में पाग सुखिला रहिबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। तेबे आज केउ जिला को सतर्क सूचना दिया जायछि, केउ जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा हेबो, ता सहित केउ जिला गुड़िकरे प्रबल गरम अनुभूत हेबो एवं केउ जिले में हालुका गरम हेबो एवं राज्यर तापमात्रा केते डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़िबो एवं सृष्टि होइथिबा लघुचाप सहित कालबैशाखी वर्षा को नहीं कौन सूचना रहिछि एवं एहार प्रभाव किभଳି रहिबो ताकु नहीं पाणीपाग विभाग कौन अपडेट देइछि। ए नहीं संपूर्ण खबर एवं आपणक जिल्लार तापमात्रा केते रहिबो ताहा जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता सहित चैनल रे नुआ करी आसीथिले आम चैनल जी न्यूज अपडेट को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एहा द्वारा आपण सबुदिन पाणीपागर सठिक अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर पाणीपाग अपडेट उपरे नजर पकाई नेबा। एही पाणीपाग स्थिति जगु चाषी मानकु सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जाइछि, कारण कुआपथर माड़े फसल क्षति हेबार संभावना थाए। तेबे पाणीपाग विज्ञानीक मतरे बड़ धरणर किंबा बहुत विस्तृत अंचल रे वर्षा हेबार कौनसी संभावना नाही। केवल स्थानीय भावे सृष्टि होउथिबा मेघ जगु किछि निर्दिष्ट जिल्ला रे घड़घड़ी और बिजुली सह वर्षा देखिबाकु मिलिबो। साधारण जनता को घड़घड़ी समय रे बाहर को न बाहरिबा पई पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सतर्क करा जाइछि। तेबे वर्तमान जानिनेबा आज पई सबु केउ जिला को येलो वार्निंग, केउ जिल्ला रे प्रबल गरम एवं केउ जिल्ला रे पाग सुखिला रहिबो बोली सूचना दिया जाइछि। तेबे प्रथमे जानिबा आज पई जेउ 8टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि, उक्त 8टी जिल्ला रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो। उक्त 8टी जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो, ता सहित बिजुली घड़घड़ी हेबा सहित विभिन्न स्थान रे कुआपथर माड़ हेबार संभावना रहिछि एवं 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 8टी जिला गुडी को सतर्क रहिबाकु परामर्श दिया जाइछि। तेबे सेही 8टी जिला गुडीक हेउछि जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर एवं मयूरभंज। तेबे एहा पोरे जानिबा जेउ 12टी जिल्ला रे प्रबल गरम हेबो बोली कहा जाइछि, उक्त 12टी जिल्ला रे प्रबल ताती बा गरम अनुभूत हेबो, अर्थात तापमात्रा 35 डिग्री सेल्सियस रु 40 डिग्री सेल्सियस मध्य रे रहिबो एवं एही सबु जिल्ला गुडीकरे प्रबल गरम अनुभूत हेबो बोली कहिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे सेही 12टी जिल्ला गुड़िक हेउछि गजपति जिला, जेउटी तापमात्रा रहिबो 36 डिग्री सेल्सियस,
ଏହାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 34 ଡିଗ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 36 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହାପରେ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 36 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରାଉରକେଲାଠାରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଗରମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଉକ୍ତ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରୁ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି କହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ସେହି 18ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ରହିବ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଏହାପରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଫୁଲବାଣୀଠାରେ ମଧ୍ୟ 34 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 34 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହାପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 33 ଡିଗ୍ରୀ, ଏହାପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 32 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 32 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏହାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ତେବେ ଏହାପରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଉକ୍ତ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏହି ସମୁଦାୟ 22ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପାଇଁ କୌଣସି ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ରଖିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି ବା କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ରହିଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ସଠିକ୍ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।